piso. Go! 1 piso! Sino may 1 piso? Yan! Very good! Ito na siguro. Okay, 1 piso. Yun! Okay na ba? Okay. Okay. Ah, sorry. Oo. Okay na, girls. Oo, sige. Kuya. Gamitin na. Oh, shampoo. Gamitin na ha. Okay, so next game natin. Next game. Okay, game sa pala sa atin. Okay, so next game natin. Kagaling na sinabi ko, ang ginawa may games na for adults. So adult naman ang ma-intra. So may tao na itong duha ka mga parents. Ma'am, 1 in 4. Dito naman, may tao naman sa ka-parents. 3. Ato pa nilang naka-spaghetti nga, no? Spaghetti daw. At saka nanay. Yun na. Yun, galing ka mo din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede yan. Galing ka mo din, ma'am. 1, sige na. Siyempre, paano ka? Kaya ang premyo. Oy! May 200